E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Vinícius aqui do canal Fusca na Foto. Nós somos um canal totalmente dedicado à cultura Coolidge, então Fuscas, derivados, tudo que tem nosso querido e amado aí motor Volkswagen refrigerado a ar, a gente mostra aqui no canal pra vocês. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixa aquele like, um comentário, uma sugestão, fortalece aí o conteúdo e também interage com a gente nas redes sociais da Fusca na Foto, que além aqui do canal no YouTube a gente também tem o Instagram, o Facebook, que faz um conteúdo diariamente bem legal lá pra vocês. Hoje a gente vai trazer um vídeo bem diferenciado, aí né, o primeiro vídeo internacional, digamos assim, né, apesar de ter, né, a matéria do Simile, que até vou deixar aqui no card acima, mas pra quem não viu, eu também vou deixar no card um vídeo com a entrevista do gentil Fusca 68, é um cara que virou um grande amigo aí, né, depois que a gente acabou gravando, a gente troca muita ideia, e ele, além da viagem para o Uruguai que a gente cita nesse vídeo, recentemente ele realizou uma viagem para a Argentina, e nessa viagem, por um acaso, ele trombou um casal de franceses que está viajando o mundo. Eles já viajaram mais 17 países em uma Kombi 71 Westfalia, que mais pra frente aí eles vão mostrar e apresentar para vocês em detalhes. E ele aproveitou esse encontro ocasional aí para fazer uma entrevista, né? Uma entrevista rápida, porque como eu disse, eles estavam no posto de gasolina, ele rapidinho para não atrapalhar eles, né? Então ele fez uma entrevista com 10 perguntas bem legais, algumas curiosidades bem interessantes, né? Para quem quer saber mais sobre o pessoal que vive na estrada aí, como começou toda essa história. Então confiram aí, nesse caso vai ser legendado porque eles falam inglês e francês, mas eles preferiram falar em francês. O Gentil conseguiu fazer uma correria e traduziu tudo, valeu galera aí que ajudou também na tradução, e a gente vai apresentar essa entrevista aí pra vocês. France, United Kingdom, the Netherlands, Belgium, Italy, Portugal, Ukraine, Russia, Uruguay, and more than 17 countries around the world, you know. What all these countries have in common. We are going to show the crazy life about this crazy couple who have been traveling around the world about the Canary Bay, the 1976 Type 2 Westfalia. So at first, present yourself, please present yourself and tell us a little bit more about how and when did you start your life among the air-cooled world scene. Bonjour à tous. Salut. Salut. Nous c'est Johanna. Et moi c'est Florian. Et on est français. Voilà. Et on est actuellement en voyage en Amérique du Sud. Au Brésil exactement. Et là en fait notre passion pour les vieilles Volkswagen a commencé très tôt. Enfin surtout pour moi puisque j'ai acheté ma première coccinelle à 17 ans. J'avais pas encore le permis de conduire et j'ai toujours cette coccinelle, une vieille coccinelle de 1974. Et j'ai également une autre coccinelle, une édition spéciale jeans. Voilà, et puis entre temps j'ai eu plusieurs combis et maintenant j'ai le combi que vous voyez derrière. Actually, when did you start the world tour? Du coup, notre voyage il a commencé en mai 2019. Et il a dû être arrêté en mars 2020. À cause du Covid. À cause du Covid. Et du coup, on est resté 2 ans en France. Et on est revenu en Argentine récupérer notre véhicule au mois de juin dernier pour continuer le voyage. So tell us, what motivated you to do that trip? Du coup, ce qui nous a motivé à faire ce tour du monde, c'est essentiellement la passion du voyage puisqu'on a fait plusieurs road trips, notamment aux USA ou en Europe. Et donc là, là c'est vraiment le gros voyage. Et c'était un rêve en fait, voilà, qu'on avait tous les deux, et on s'est dit voilà, tant qu'on n'a pas d'enfants, tant qu'on est jeune, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal. On a tout fait pour réaliser ce rêve, donc c'était le moment. And now, tell me a little bit more about your car, you know. Tell us everything about engine, origin, model, and year, and if you made some special to do a traveling course or stuff like that. Nous voyageons avec le combi qui est juste derrière, un combi Westfalia de 1971. Donc il est entièrement d'origine, l'intérieur, l'extérieur, la couleur, tout est d'origine, même le moteur. On a juste rajouté des panneaux solaires sur le toit pour avoir de la lumière ou pour recharger les ordinateurs portables ou les appareils photo. Et on a rajouté des toilettes chimiques à l'intérieur. Oui, c'est ça. Et notre combi se nomme Canary Bay.
having like with pretty old cars like that, like we have, you know, everybody wants to know if we have some problems with mechanical stuff or maybe some kind of wheels or stuff like that, you know. Did you already have some problems with the car? Pendant notre voyage, le plus gros problème qu'on ait eu, c'est essentiellement en Russie, dans la ville de Omsk, où une voiture en fait nous a percuté l'arrière et du coup ça a tordu notre pare-choc, ça a tordu la jupe arrière et l'aile arrière droit. Heureusement le moteur n'a rien eu du tout. So let's talk about the trip itself, you know, how many kilometers you have been riding per day, how many kilometers you have been riding up to now and stuff like that. Par jour, les kilomètres qu'on fait, ça dépend vraiment en fait des journées. On peut être quel jour sans rouler. Et dans une journée on peut rouler 200 km, voilà. 300 km, ça dépend. Donc ça varie vraiment. Ouais, c'est vraiment aléatoire, ça dépend des endroits, etc. Voilà. Et depuis le début, on a fait un peu plus de 50 000 km. So let's talk about the support stuff. Like, do you have some sponsor, some staff crew, or maybe someone who helps you when you are in a hard situation or stuff like that? Donc concernant le financement de notre voyage, c'est nous-mêmes qui le finançons par nos propres moyens. En fait, on n'a pas de sponsor. On a travaillé avant, on a économisé pour pouvoir réaliser ce rêve et voilà. Voilà, et on travaille également pendant notre voyage depuis nos ordinateurs. Donc voilà, ce qui nous permet de financer notre voyage. Voilà. You have been traveling too much, like more than 17 countries up to now, you know, and many hours of driving and many places visited. Do you have some idea what you will do after the tour ends, or maybe you have some plans after the whole traveling? Concernant la fin du voyage, on n'a pas de date de fin. Déjà d'une parce que c'est compliqué de prévoir une date de fin pour un aussi long voyage et voilà, donc on n'a pas vraiment pour l'instant, on n'a pas de plan après le voyage. On a quelques petites idées de projets, mais rien de concret pour l'instant. Puisqu'on n'a pas de... On ne sait pas quand est-ce qu'on revient, donc voilà. Voilà. Would you like to say thank you or maybe be grateful for someone or something that already have done for you? Donc on est fiers déjà de nous avoir donné par nous-mêmes les moyens de réaliser ce voyage. D'avoir eu le courage aussi de franchir le pas, parce que c'est ça le plus dur. Ouais, c'est de se lancer. De se lancer, et puis voilà, on est à l'autre bout du monde, à l'autre bout de notre ville. Enfin vraiment, on est fiers de nous, donc voilà, essentiellement. Et on aimerait remercier tous les gens qui nous suivent, bien sûr les amis, la famille, les gens qu'on a rencontrés au cours de notre voyage. Et on remercie donc nos familles et nos amis qui nous encouragent dans ce qu'on fait et qui nous suivent aussi. Donc voilà. Merci à tous. So, it was a pleasure having you here, both of you actually. So, this is the whole proof that air-cooled life can bring to us, you know, because we met each other during the gas station in the pit stop, you know, or something like that when we were trying to check the car, like oil level and tires and steering wheel and stuff like that, you know. Then have a little break to eat something, you know. That's how we met each other, you know. So it was pretty funny because we didn't have enough time to talk to a whole trip when we were traveling together, because it was pretty fast. You were doing your stuff and I was doing my stuff as well, you know. But I would like to say thank you so much to having us here and to share your whole experience with you here, you know. Have a nice one again and have a nice trip. Et donc on aura un dernier conseil à vous donner. Le petit mot de la fin, c'est de profiter de la vie. Voilà, de suivre vos rêves en fait. Voilà. N'écoutez pas forcément ce que disent les autres, écoutez vos envies, écoutez vos rêves. Ce que vous avez envie de faire, etc. Et vivez vos rêves en fait. Voilà. Allez au bout de vos idées et surtout profitez de la vie parce qu'on n'en a qu'une. Et voilà, profitez et vivez vos rêves. Au revoir. Salut. Galera, espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo aí um pouco diferenciado, uma proposta diferente, um conteúdo exclusivo aí, mas ficou bem legal conhecer a história deles. Sigam eles no Instagram, né? Tô deixando aqui o Instagram deles
sigam o Gentil, sigam a tradutora aí também que deu essa força pra gente no francês aí, que é uma língua bem diferente aí de conseguir entender, né? O inglês a gente até faz um embromation, mas o francês é mais complicado, parece que não, mas é, né? Mas espero que vocês tenham curtido aí o conteúdo, se vocês gostaram já sabe, dá uma força pra gente trazer conteúdos cada vez mais legais e relevantes pra vocês, se inscrevendo no canal, ativando o sininho pra receber uma notificação sempre que o vídeo novo for ao ar, deixa também o like, um comentário, uma sugestão, e não esquece de interagir também com a gente lá nas redes sociais da Fusca na Foto, que é aqui do YouTube, a gente também tem lá o Instagram, Facebook, faz um conteúdo exclusivo diariamente pra vocês. Valeu galera, até o próximo vídeo.